थैंक यू वेरी मच कायरा साहब। पीपल्स पार्टी की विजन कुछ और है, पीएमएलएन की विजन कुछ और है, और विजन में भी तनाव आ रहा है आपस में। जो वादे किए वो भी नहीं वफा हो पा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन इकट्ठे चल सकेगी? इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उसकी बदौलत ये फैसला हुआ, किसी जमात के पास अक्सरियत नहीं है और मुल्क नए इंतखाबात का मुतहम्मल नहीं है, लिहाजा आगे बढ़ने के लिए एक ऐसी गवर्नमेंट बना ली जाए और हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। हमने इसीलिए एक मुआहदा किया था लिख के, पहले भी कई दफा हम इसकी शिकायत कर चुके हैं। पंजाब के अंदर हमारी कमेटी साहिबा से मुलाकातें हुई हैं और हम बार बार उन्हें कह रहे हैं कि आप अपने किए हुए वादे जो लिख के किए हुए हैं वो पूरे करें। और दूसरा, बजाय इसके कि असेंबली के अंदर या मीडिया के अंदर कोई डिबेट आ जाए और कैबिनेट में डिस्कशन हो जाए, उस पे पीपल्स पार्टी का मौकफ मुख्तलिफ हो, तो बेहतर ये नहीं है। क्योंकि हमने अगर आपकी लेजिस्लेशन को वोट करना है तो बजाय इसके कि वो लेजिस्लेशन मूव हो और हम उसके ऊपर अपने एतराजात फाइल करें और फिर ठीक करके हम बिल लेके आए, क्यों ना पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में जिस तरह लेजिस्लेशन की थी कि हम सारी जमातों के साथ इत्तेहादियों से पहले बैठ जाते थे, उनके साथ मुशावरत करने के बाद इत्तेफाक राय वाला बिल ले आते थे। यही काम मुस्लिम लीग को करने की जरूरत है कि वो पॉलिसी साजी में जहां जहां हमारी उनको नोड चाहिए वहां पे वो हमसे पहले मशवरा कर ले, सो दैट कि कोई कंट्रडिक्शन हो ही ना। अच्छा कायरा साहब, कुछ अर्से पहले भी ये वाली एक रिफ्ट पैदा हुई थी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में, और उसके बाद फिर यकीन दहानियां कराई गई थी प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। वो यकीन दहानियां कराने के बाद भी यही वाला सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है क्या? नहीं, हमारी एक मीटिंग हुई है पिछले दिनों 24 तारीख को, जिसमें कुछ पेशरफ्त की बात की गई है। तो देखते हैं आप, तो कुछ दिनों में जो उन्होंने प्रोमिस किया है, मुझे उम्मीद है उनको भी पूरी तरह अदराक है कि इस वक्त मुल्क इन मसाइल का शिकार है और हमें किसी गैर यकीनी कैफियत में नहीं दाखिल होना, हमें आपस में इत्तेफाक राय से रहना है। लेकिन हम क्योंकि मुख्तलिफ ख्याल जमाते हैं ना जी, हम अपने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, हमारे अपने मंशूर, उनके अपने मंशूर। ठीक कहा बिलावल साहब ने, उनका विजन मोटरवेज है, उनका विजन और चीजें हैं, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा तवज्जो है। लेकिन ये कोई जुर्म तो नहीं है ना। हाँ, जहां हम इकट्ठे चलेंगे वहां हम अगर एक दूसरे के साथ मुशावरत करके पहले चले बेहतर होगा। लेकिन कायरा साहब, अब इससे सवाल ऑब्वियसली ये जन्म लेता है कि कितने अरसे तक अगर वो लिखे हुए वादे वफा ना हो पाए तो पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ बैठेगी? 1 साल, 2 साल, 3 साल या पूरे 5 साल? आपके सवाल से का एंगल ये है कि मैं कह दूं कि अगर ये ना हुआ तो फलां टाइम के बाद हम हुकूमत छोड़ देंगे। वो मर्जी आपकी है। नहीं, मैं तो जो मैं समझ रहा हूँ मैं तो उसको ही कह रहा हूँ। मैंने आपको जवाब देना है तो मुझे उसके लिए अपना एक थीसिस बिल्ड करना है। हमें ये तवक्को करना चाहिए कि मुस्लिम लीग को भी इस बात का पता है और मीडिया को भी ये बात करनी चाहिए, हमें इत्मीनान साजी के साथ चीजों को आगे लेके चलने की जरूरत है। हम तो अपोजिशन को कह रहे हैं कि उनको भी ऑन बोर्ड करना है, हम तो उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि टेंशन खत्म हो और हम मुल्क के बहरानों का हल करने के लिए यकसुई से काम कर पाए। तो अगर हमारे अपने दरमियान अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम आए, यकीनन इससे प्रॉब्लम खड़े होते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव लाइन पे रहना चाहिए। नेगेटिव तो किसी वक्त हो भी सकती है, जब भी चाहे हो जाती है, लेकिन इसको पॉजिटिव लाइन पे रहना चाहिए। सो कायरा साहब, क्या मैं आपकी बात से ये अखज़ करूं कि जितने भी आपस में ताल्लुकात खराब हो या रिफ्ट हो उसको आप बातचीत करके खत्म कर लेंगे, हाथ छुड़ाकर पीपल्स पार्टी हुकूमत से नहीं जाएगी? देखिए, मैंने आपको पहले भी इस सवाल का जवाब लंबा करके देने की कोशिश की कि इसका जवाब यस और नो में नहीं है। एक कि अगर मुसलसल ये सूरत हाल रहे और जमात की क़यादत के ऊपर प्रेशर आता रहे तो ताल्लुकात में तनाव तो आ जाता है, लेकिन इसके ऊपर इफ्स एंड बट्स के साथ बात करने से सिवाय बहाम और गलत फहमियों के और क्या पैदा करूंगा मैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं पॉजिटिव हूं। मैं आज भी समझता हूं कि मुस्लिम लीग को हमारे साथ किए गए वादे पूरे करने चाहिए और प्रायर कंसल्टेशन करके लेजिस्लेशन लानी चाहिए ताकि स्मूथ सेलिंग हो। चलिए, लेट मी पुट इट दिस वे कायरा साहब, रेड लाइन क्या होगी फिर कि पीपल्स पार्टी? रेड लाइन नहीं है। मैं इस वक्त किसी रेड लाइन का जिक्र करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें तवक्को करनी चाहिए कि हमारी कमेटी से मीटिंग हुई है, उन्होंने वादे किए हैं,
آپ دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ میں پھر وہی کٹ آف کروں کہ جی نہیں اتنے دن میں نہ ہوا تو ہم حکومت کا ساتھ چھوڑ دیں گے، یہی جواب ہو سکتا ہے نا. تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی اس طرح کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. انڈرسٹینڈیبل. اچھا، حسن مرتضی صاحب فرما رہے ہیں کہ نون لیگ اور تحریک انصاف ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، دونوں نے گالیاں دی پیپلز پارٹی کو. یہ پارٹی کا موقف ہے قاہرہ صاحب؟ پارٹی کے اندر یہ تھاٹ پائی جاتی ہے؟ دیکھیے حسن مرتضی صاحب پارٹی کے سیکرٹری ہیں پنجاب کے، وہ ان کی رائے ہے. یہ بات تو درست ہے کہ دونوں جماعتیں ہمارے خلاف رہی ہیں، ہم ان دونوں کے خلاف ہیں. وہ ہمیں برا کہتے رہے، ہم ان کو برا کہتے رہے. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف رہے، اب بھی ہیں. ہم آج کوآپریشن میں ہیں، پی ٹی آئی کے خلاف ہیں. لیکن یہ کوآپریشن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ کوئی آئیڈیل صورتحال نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک مجبوری ہوتی ہے. آپ نے حالات کے تحت یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. یہ ایک حالات کا فیصلہ ہے. آئیڈیل یہی ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کو اکثریت ملے اور وہ جماعت اپنی اکثریت کے ساتھ حکومت کرے، لیجسلیشن کرے، فیصلے کرے. لیکن اگر ایسے نہ ہو تو پھر آپ کو کولیشن میں یا مل جل کے نظام چلانا پڑتا ہے اور اس میں کچھ کمپرومائز، کچھ ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. میں پھر دہراؤں گی اپنا سوال. کیا نون لیگ اور پی ٹی آئی پارٹی کے اندر یہ فیلنگ پائی جاتی ہے، یا یہ حسن مرتضی صاحب کی ذاتی رائے ہے کہ وہ دو رخ ہیں ایک ہی سکے کے؟ میں دیکھیے نا جی، میں پی ٹی آئی کے بارے میں میرا ویو ذرا سخت ہے، اس لیے کہ پی ٹی آئی نے فاشسٹ سٹائل کی پالیٹکس کی ہے اور مسلم لیگ کے ساتھ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نے اور آصف زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے بہت سارے ادوار بہتری کے گزارے ہیں. میں بار بار اپنے پروگرامز میں، آپ کے پروگرام میں بھی یہی عرض کر رہا ہوں کہ مسلم لیگ کی قیادت کو یہ معاملہ سمجھنا چاہیے کہ دن بدن لہجے اور لفظ تلخ ہو رہے ہیں، معاملہ خراب ہو یہ مناسب نہیں. لہذا ان کو چاہیے کہ جو پرومسز ہیں وہ پورے کریں. ٹھیک ہے. اچھا، پرومسز کی بات کر ہی رہے ہیں قاہرہ صاحب، مجھے آپ کی بات سے یہی لگا کہ نہیں دونوں برابر نہیں ہیں، بٹ پرومسز کی بات کر ہی رہے ہیں تو حکومتی اور پی ٹی آئی کے کمیٹیز کے جو مذاکرات چل رہے ہیں، جس کے اندر اوبویسلی پیپلز پارٹی کے بھی سینئر رہنما موجود ہیں، راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، نوید قمر صاحب ہیں، اس کو آپ کسی ڈگر پر جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں یا یہ وہ عالم برزخ کی صورتحال ہی رہے گی ادھر؟ میں توقع کرتا ہوں جی، مطلب اس کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کرنا تو مناسب نہیں ہے. میں اس کے بارے میں توقع کرتا ہوں کہ خان صاحب ماضی کی طرح نہیں کریں گے، بلکہ جو فیصلہ ہوگا اس فیصلے کو وہ ماضی کی طرح ویٹو نہیں کریں گے اور یہ معاملہ کسی اچھی طرف جا سکے گا. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل پارٹیوں کو، میڈیا کو، سول سوسائٹی کو، حکومت اور پی ٹی آئی پہ یہ ایک دباؤ رکھنا چاہیے، ایک نظر رکھنی چاہیے، ایک پریشر رکھنا چاہیے کہ وہ کیا، وہ یہ کہ حکومت ہر وہ کام جو وہ کر سکتے ہیں، لیگلی ممکن ہے، وہ کام کرنے سے اعتراض نہ کرے اور پی ٹی آئی کو ایسا مطالبہ نہ کرے جو کہ حکومت کرنے کے پوزیشن میں نہ ہو. قمر زمان قاہرہ صاحب, thank you very much for joining me in the program. It was a pleasure having you.